मध्ये मध्ये भगवान् समर्पयामि अमृतामृतामसि उत्तराभूषणास्तप्रक्षालන पादप्रक्षालन करोतत्तमके शुद्धा आसनं समर्पयामि अघोषीतिरीनाजनम् ॐ घोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वत्रमेभ्यो सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणं यानि कान्तिपापानि जन्मान्तरकृतानि तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पापोऽहं पापकर्मः पापात्मा पापकुम्भः राजिमानपुत्रादीव सर्वाणि अन्यतां शरणं नास्ति त्वमेव शरणं तव तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षरक्षगणाधिप मरकतश्रीलक्ष्मी गणाधिपते देवताभ्यो नमः साष्टाङ्गप्रदक्षिण त्रय नमस्कारान् समर्पयामि यत्तद्वद्व्याजनामोक्षान् तव भवत्प्रियादिषु योनं सम्पूर्णतां याति सत्यों देववञ्चितं मन्त्रहीनं प्रजाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अनेन मया कृता श्रीलक्ष्मी गणपति संपूर्ण अनुग्रहकटाक्षसिद्ध्यर्थं प्रातःकाल सुप्रभात स्तोत्र प्रपत्ति मंगलासाधन पूजान्तरे द्वात्रिंशति ओषधि कृता अभिषेचन पूजया च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री एतत्परं प्रकट श्रीलक्ष्मी गणपति चरणारविन्दार्पणमस्तु तत्सत् परमेश्वरार्पणमस्तु अपराध सहस्राणि क्रियन्ते आत्मनिशं मया दासोऽहम् इति मामन्वा क्षमस्व परमेश्वर हे वरदः श्रीलक्ष्मी गणपति सर्वे भक्तजनानां सर्वापराधान् क्षमा हे वरदः श्रीलक्ष्मी गणपति सर्वे भक्तजनानां मनोवाञ्छाफलसिद्धिरस्तु हे वरदः श्रीलक्ष्मी गणपति सर्वे भक्तजनानां पूर्वजन्म पापकर्म निवृत्तिद्वारा युगजन्मेन रोगबाधा ईतिबाधा निवृत्तिद्वारा मनश्शान्ति शुभफल संप्राप्तिरस्तु। जय मरकत श्रीलक्ष्मी गणेश, जय मरकत श्रीलक्ष्मी गणेश, जय मरकत श्रीलक्ष्मी गणेश। భగవద్భక్తులారా, మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి అభిషేకం ఇప్పుడే పూర్తయిపోయింది. ఇంకా సేపట్లో స్వామివారి యొక్క హోమ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. మరొక లింక్ను మీకు ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఆ హోమ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. అతి త్వరలో ఆ కొద్ది నిమిషాలలోపే స్వామివారి యొక్క హోమ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. శుభమస్తు. Good.